Abhirase vyatha prachyan. Dishindur iva pushkala. Vishindoriva pushkalaha. Okay, translation. Then the Supreme Personality of Godhead, Luego la suprema personalidad de la divinidad, Vishnu, Vishnu, who is situated in the core of everyone's heart, que está situado en el centro del corazón de todos, yeah, so here it's talking about the Paramatma, que está hablando de Paramatma, appeared from the heart of Devaki, apareció del corazón de Devaki, in the dense darkness of night, en la densa oscuridad de la noche, like the full moon, como la luna llena rising on the eastern horizon. que se levanta en el horizonte del este. Because Devaki Debido a que Devaki was of the same category as Sri Krishna. era la misma categoría que Sri Krishna. Yeah. So we have there's more slides. Tenemos más slides. And we'll put those all on the web page. Las pondremos todas en la página web. And it's nice. It looks nice. Se ve bonito. Yeah. So every year we can expand our service. Así que cada año podemos extender nuestro servicio. And here's the second PowerPoint show we also put up there. Acá también está el segundo PowerPoint que lo subimos. And it's the prayers by the demigods. Y son las oraciones de los semidioses. Yeah. And so, in Manipur, I think Janmashtami lasts, I think, for 3 days or a week. I'm not sure. Y por ejemplo, en Manipur el Janmashtami dura como 3 días o una semana. Yeah. Either, Gaur Purnima is either a week or 3 days. Gopurnima es como 3 días o una semana. Yeah, it's the same. Like I can't remember which is. One is a week and one is 3 days. No recuerdo cuál es de 3 días y el otro de una semana. Yeah. But they celebrate for several days like that. Pero celebran estas festividades por varios días. Yeah, it's just like Vaikuntha. Yeah. Como en Vaikunta. Yeah. And Y we have Vedabase.io. tenemos acá el Vedabase.io. Yeah. And we can look at the what do we look at? Look at the Bhagavatam. Podemos ver el Bhagavatam. Yeah. We see there's the advent of Krishna. Y tenemos el canto 10 y el advenimiento de Krishna. Yeah. The prayers by the demigods. Las oraciones de los semidioses. And the birth of Lord Krishna. Y el nacimiento del Señor Krishna. Yeah. So of course we could start we could spread these over 1 week. Y por supuesto que podemos extenderlo esto por 3 semanas. Or at least 3 days. Yeah. O por lo menos 3 días. Yeah. Today we could study the advent of Krishna. Hoy día podemos estudiar el advenimiento al Señor Krishna. Yeah. And the next we could study the prayers by the demigods. En la siguiente sesión podemos ver las oraciones de los semidioses. We can make a very, very nice drama out of it. Podemos sacar de acá una bonita obra de teatro. Yeah, with several devotees taking the part of the demigods. Con varios devotos que tomen los roles de los semidioses. And making a very, very beautiful musical presentation of the prayers. Se puede hacer una hermosa presentación musical de las oraciones. And then the actual, and tomorrow then we could have the birth of Krishna. Yeah. Y después podemos tener ya el nacimiento de Krishna. I mean, on Monday. Yeah. El lunes. What day is Janmashtami in Peru? Monday, yes, lunes. Okay. And it's tomorrow in Hawaii. Mañana, en Hawái es mañana. And then Spain? En España
¿Y cuándo es en España? Yadra Shinga. Es cocinando para los deidades, yo pienso. Okay. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, acepta mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Ya. ¿Cuándo es Jamasti? ¿Es mañana o lunes en España? En España es el lunes y no voy a pasar en Nueva Brajamanda, la Guru Maharaj. Me estoy yendo a Barcelona al Ratayatra porque justo están haciendo el Ratayatra el mismo día de Janmastami. Así que me voy a pasar Janmastami a Barcelona. Después de eso me vuelvo porque igual tengo que seguir de cocinero ahí para la deidad. Oh, muy interesante. Okay. Okay. Wow. Okay. And in India, it's Sunday or Monday in Barsha. ¿Bharata Vars es lunes o domingo? ¿Quién sabe? The Richmond, the New Hampshire, no, New Haven. Nadie no sé. Okay. So also going to have yeah. So Monday morning. Así que el lunes en la mañana, on our virtual Sangha, en nuestro Sangha virtual, we're hoping that the ladies can do very, very nice meditation. Esperemos que las damas den una bonita meditación. Yeah, from the perspective of Devaki. De la perspectiva de Devaki. The mother of God. La madre de Dios. Ave Devaki. Ave Devaki. Ave Devaki. Okay. Yeah. Okay. And Prabhupada said one time. Y Prabhupada dijo una vez. Bhadravardhan me dijo. Bhadravardhan told me. Bhadravardhana me dijo. And Prabhupada said. Que Prabhupada dijo. On these festival days. En los días de festivales. You can do 20 minutes of kirtan. Van a hacer 20 minutos de kirtan. 20 minutes of reading. 20 minutos de lectura. And then 20 minutes of japa. Y después 20 minutos de japa. The kirtan wakes you up. El kirtan te despierta. Yeah. The reading involves your mind. La lectura involucra tu mente. And the japa is meditation. Y la japa es la meditación. And that way the hours go by very quickly. Yeah. Entonces, de esa manera pasan las horas muy rápidamente. And with great profits. Con gran ganancia. Yeah. So we're trying to organize our program locally. Yeah. Así que estamos tratando de organizar nuestro programa en nuestra localidad. Yeah, so we'll join the program in the morning. Así que nos vamos a unir al programa de la mañana. And Barcelona is having a Rath Yatra on Janmastami. En Barcelona están haciendo Rath Yatra en Janmastami. And some people might think that is strange. Y una persona pensaría que es algo raro. But I'm going to go to the dermatologist on Janmastami. Pero yo voy a ir donde los ¿cómo es? Metodistas en Janmastami. Yeah, dermatologist. Sorry, metodista, donde el dermatólogo. I don't know. Yeah, benediction. Yeah, okay. Es una bendición. So we're hoping everybody has very potent Janmastami. Así que espero que todos tengan un Janmastami muy potente. And we hope we're all celebrating it in Mathura soon. Y espero que pronto todos lo celebremos en Mathura. Yeah. Okay. Any comments or questions before we have the great benediction of listening to Upendra's presentation? Un comentario, pregunta antes de recibir esta gran bendición de la lectura de Upendra.
Sugopi put a link in the chat. Sugopi pone un link en el chat. Que dice kids.iskondesiretree.com, and it's rhymes for Krishna children. Okay. Devaki. Okay. Yeah. That's nice. And the Mitravinda put a YouTube link, but I don't know what it is. Hare Krishna Gurudeva. Please accept my humble obeisance. Okay, accept mine. Gurudeva, es un link de la canción del verso que hemos leído hoy día por Madre Carnambrita. Solamente este verso. Oh, muy bien, muchas gracias. Okay. Yeah. Sí, very nice pictures. Oh, okay. Oh, muchas gracias. Okay. Vamos a. Gracias. Okay, vamos a hacer. You hear me? ¿Ah? ¿Puede usted escucharme? Sí, señorita. Solo quería comentar cuando leí el canto 10 del Krishna Book. Es muy bonito cómo describen cuando Krishna va a nacer, cómo todo se vuelve auspicioso. O sea, en el aire se siente un perfume muy agradable. Los campos están rebosantes hay muchos productos. La gente se siente muy feliz. Los brahmanas sienten alegría y regocijo en su corazón y sienten que pueden volver a hacer sus ceremonias de fuego. O sea, es muy hermoso como describen que Krishna va a nacer y todo se vuelve muy auspicioso. Ese era mi comentario. Gracias, Guru Maharaj. No, es un hecho. Y también Prabhupada dice, las oraciones son fascinantes, Prabhupada dice. So, entonces vamos a ver qué pasa con el clima lunes, so we can see what happens with the climate. Mother Divya Drishti is making very, very nice comment about how beautiful is the description of the atmosphere before Krishna is born, with the weather and the atmosphere, the fragrance of the trees. So maybe we'll see, the devotees will see special atmosphere of the day on Monday. Like that. Wow. Okay. Then question is, ¿en qué sentido Devaki es igual que Krishna? In what sense is Devaki equal to Krishna? Diksha Kale, Bhakti Kare, Atma Samarpan, Te Kale, Krishna Kari Tari Atma Sam. It's an instruction to Sanatana Goswami. Es de las instrucciones a Sanatana Goswami. And Lord Chaitanya says, el Señor Chaitanya le dice, at the time of initiation, en el momento de la iniciación, when one fully surrenders to the service of Krishna, cuando uno se rinde a Krishna completamente, and that means second initiation. Eso significa la segunda iniciación. When we surrender to this deity service. Cuando nos rendimos al servicio de la deidad. Yeah, that requires 24 hours of our surrender. Eso requiere 24 horas de nuestra rendición. Then Krishna accepts us accepts us to be the same quality as him. Y ahí, en ese momento Krishna nos acepta como que tenemos las mismas cualidades que él. Yeah, so we become brahmanas. Yeah. Así que nos convertimos en brahmanas. Yeah, and our bodies are connected to Krishna. Y nuestros cuerpos están conectados con Krishna. Yeah, okay. So thank everybody for your association here. Gracias por la asociación de todos acá. And now, Upendra, are you there, Upendra? Upendra está ahí. Where is the Upendra?
I think it's in the list. The microphone is closed. Microphone's open, but we don't hear anything, Upendra. Ay de mi. Caramba. Hello, Upendra. Upendra's calling on the telephone. Hello, Upendra. Yes, Maharaj. My mic is unmuted, Maharaj. I know it's unmuted, but we can't hear anything. Okay, Maharaj. What shall I go back and Maharaj? I will join back in 1 minute, Maharaj. I can get out and then come back, Maharaj. Please do it, because we can hardly wait to hear from you. Thank you, Maharaj. I'll just do it 1 second, Maharaj. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Upendra is going to try and take birth again and see if in the next lifetime he has a voice. Upendra va a intentar tomar nacimiento por la segunda vez y ver si tiene un voz. Las estrellas brillan, las aves cantan. Yeah. Okay. Los devotos bailan. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Maharaj, you can hear me, Maharaj? Oh, yes. Wow. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. I'm sorry, Maharaj. My computer was acting on me, Maharaj. I'm like a computer illiterate person when it comes to the digital appliances, Maharaj, you know. So sorry about Maharaj. My clock didn't work either today. Okay. So Maharaj, this will be the last discussion on the chapter number 10, Pillars of Personified Vedas. Chapter number 87, Canto 10, chapter number 87. Okay. Lakshman, should I translate Upendra or do you want to translate Upendra? Hello, Lakshman. Yeah, okay. I was off. Okay, I will try. Okay, so Upendra, you've used Lakshman as your translator many times. I will close my microphone. Adios. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. So we are doing we can go to the text number 9. Vamos al texto. Please show it in the screen. Huh? Okay. I have open in my hard book. Okay. Text number 9. Okay. Shri Bhagwan Vacha Sayam Bhuma. Oh, sorry. Okay, you go. Yeah, okay, I'll go. Shri Bhagwan Vacha Sayam Bhuva Brahma Satram Janaloke Bhavatpura Tatra Shantam Manashanam Manunam Udva Ratasham. The translation by the disciples of Srila Prabhupada. The personality of God had said, O son of self-born Brahma. La Suprema Personalidad dijo, O hijo de Brahma. O el hijo de... Okay, go, please, sorry. Once long ago on the Janaloka, wise sages, once long ago on a Janaloka. Una vez hace mucho tiempo en Janaloka, wise sages resided there, performed a great sacrifice. Unos eruditos muy sabios que residían ahí realizaron un gran sacrificio.
sacrifice to the absolute truth by vibrating the transcendental sounds. Un sacrificio para la verdad absoluta, vibrando sonidos trascendentales. And these sages, mental sons of Brahma, were all perfect celibates. Estos sabios que eran hijos mentales de Brahma seguían perfectamente el celibato. So this is the last session. As I said earlier, the personified Vedas continued their prayers. Entonces, esta es la última sesión, como hemos dicho, de los Vedas personificados, de las oraciones de los Vedas personificados. If the saintly person don't completely remove, si una persona santa no remueve completamente the root of their sinful desire, la raíz de los deseos pecaminosos, they cannot experience the presence of a super soul. No pueden experimentar la presencia de la superalma. Although the super soul is sitting side by side of individual soul. A pesar de que la superalma está sentada al lado de la alma en particular. The personified Vedas also said that anyone who has understood the glories of your lotus feet, y también siguieron diciendo los Vedas personificados, aquel que entiende las glorias del Señor, has no interest in material happiness or in distress. No están interesados ni en la felicidad ni en las aflicciones materiales. The material desires are unavoidable. Los deseos materiales son horribles. The personified Vedas worship the supreme personality of a Godhead. Los Vedas personificados están glorificando la suprema personalidad de Dios. By remembering the Lord's transcendental qualities. Recordando las cualidades trascendentales del Señor. Pastimes and activities. Pasatiempos y actividades. Maharaj, I'm reading it from the Krishna book. This is Maharaj. I didn't look from here, Maharaj, because it was easy for me to understand, Maharaj. Entonces, Upendra está diciendo. I know. Okay, sorry, Maharaj. Yeah, sorry, Maharaj. Sorry, Maharaj. Okay. Matching okay. it by looking Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Since the Lord's pastimes and qualities are unlimited. Debido a que las cualidades y pasatiempos del Señor son ilimitadas, it is not possible for anyone to remember all the qualities of the Lord. No es posible para nadie recordar completamente todas las cualidades del Señor. The personified Vedas worshipped the Lord to the best of their abilities. Los Vedas personificados estaban cantando la gloria del Señor en lo mejor de sus habilidades. The Lord is omniscient, but personified Vedas say el Señor es omnisciente, pero los Vedas personificados dijeron, even Lord himself does not know the fullest extent of his energies. Ni siquiera el Señor conoce hasta toda la extensión, las cualidades del mismo. One who is perfect in knowledge comes to the conclusion. Alguien que es perfecto en el conocimiento llega a la conclusión that Krishna is the original cause of all causes. Que Cristo es la causa original de todas las causas. Instead of speculating, one comes to the conclusion. En vez de especular, uno llega a la conclusión. The Sarva Karana Karana, the cause of Krishna is the cause of all causes. Sarva Karana Karanam, que el Señor es la causa de todas las causas. That is the perfection of the knowledge. Esa es la perfección del conocimiento. The Parampara system for the prayers by the personified Vedas to the Garbhodaksha Vishnu. El Paramparam que estaban glorificando los Vedas personificados empieza o se menciona Garbhodaksha y Vishnu. Began with the personality of Godhead Narayan Rishi.
Y primero empieza a glorificar la personalidad de Dios en Narayan Rishi. And prayers of personal Vedas was narrated by the Sanandan Kumara. Y esta oración está siendo escrita por Sanat y Sanata Kumar. The Narayan Rishi is incarnation of Krishna. Narayan Rishi, la encarnación de Krishna, He's showing us the path of self-realization nos muestra el sendero de la autorrealización by undergoing the severe austerities. por el hecho de someterse a grandes austeridades. The Narad Muni was hearing from Narayan Rishi as narrated by Sanatan Kumara. Narad Muni está escuchando esta narración de Narayana Rishi de Sanat Kumara In the form of Veda Sruti. en la forma de Veda Sruti. From this we can understand that God is one. God is the one. De esto podemos entender que Dios es uno. God is the one supreme, and all other. Y todos los otros son I lost them. His servants. Okay, servants. Sus sirvientes. Todos son sus sirvientes. Okay. Sí, se salió. Sí. Well, I guess we can have bodies like Narada Muni. Creo que podemos tener cuerpos como Narada Muni. And we can go to different planes of existence. Para ir a diferentes planos de la existencia. Wow. Carl Jung was doing that. Carl Jung hizo eso. Yeah. He described his near-death experience. Él describe estas experiencias cercanas a la muerte. Hello, Upendra, you're on the telephone. I got disconnected, Maharaj. I don't know why it happened, but I'm logging in, Maharaj. Just take me to 1 second. I'm back, Maharaj. Sorry, Maharaj. Okay, Upendra's taking birth again. Upendra otra vez está cambiando de cuerpo. He has great determination. Tiene gran determinación. Hello, Prabhu. Hello, Lakshmana Gada, Prabhu. You can hear me? Alex, yes. Sorry, Prabhu. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. This is my today is a bad day with all my digital appliances. So Narad Muni was hearing from Narayan Rishi as narrated by Sanatan Kumara. Así que Narada Muni estaba escuchando la narración o los pasatiempos de Narada Rishi según lo escuchaba de Nanda Kumar o Sananda Kumar. In the form of Veda Surti, and we can understand en la forma de Veda Surti nosotros podemos entender that the Lord is the supreme and all are his servants. Que el Señor es supremo y todos los otros son sus sirvientes. And Veda Surti is the original instructions regarding the relationship between the living entity and the Lord. Entonces, este conocimiento primigenio narra la supremacía del Señor y sus sirvientes. Narayana Rishi informed Narada the essence of the Vedic scriptures is to render a loving service to the Lord. Y Narada Rishi le dice pues a Narada Muni que el fin supremo es rendirle servicio al Señor. And Narad Muni and Kumara travels throughout the universe to educate. Y entonces Narada Muni y Sanat Kumara viajan por todo el universo instruyendo. To educate the conditioned souls educate the conditioned souls to engage in the devotional service to the Lord. Para educar a todas las personas para que se ocupen a un servicio amoroso del Señor. And not to engage in the sense gratification. Y no ocuparse o engancharse en la gratificación sensorial.
the Narad Muni is a Nishtika Brahmachari, so he can remember everything he heard. Narada Muni es Naistika Brahmachari, así que puede recordar todo lo que ha escuchado. After hearing from the Lord, he became completely realized. Después de escuchar acerca del Señor, él se volvió completamente autorrealizado. Then Narad Muni went to the Vyasdev, to the ashram of Vyasdev, and they narrated him the story of narrated the prayers. Entonces, pues Narada Muni fue donde Vyasa a contarle la historia de la oración, de los Vedas personificados. Actually, he narrated whole story what happened, like how he heard from personified Vedas. Y en realidad le contó toda la historia de cómo llegó a escuchar los Vedas personificados. So this is the end of it, and then I was got one, like in the ashram of my Guru Maharaj Sasudas Goswami Maharaj. They also reading the Krishna book and the loud reading in a group. Y también, bueno, así termina como también mi arra, con mi Guru Maharaj, leemos en voz alta todos estos pasatiempos. So I found one paragraph, I will just read it. It says the prayers of, in our loud reading, we come to the end of the longest chapter in Krishna book. Entonces, acá leemos que este es uno de los más largos capítulos del Krishna book. The prayers of personified Vedas, La oración de los Vedas personificados, after hearing so many personal pastimes of the Lord Krishna and his associates, después de escuchar muchos pasatiempos del Señor Cristo y sus asociados, some devotees cannot keep an interest in the technical philosophical discussion of prayers. A unos devotos, por haber tanto pasatiempo, nos interesa mucho en estas explicaciones filosóficas de estos capítulos. It is a very technical philosophy, Es una filosofía muy técnica, mostly directed against the Mayavadis in the favor of the Vaishnava truth. y la mayoría de filosofías son los mayavadis y cómo no acepta la verdad del Señor como una persona. If one reads it carefully and slowly, Si uno lee cuidadosamente y lentamente, he or she will find it actually relishable. en realidad uno al leerlo de esa manera uno va a encontrar que realmente sí es deleitable. Every word in Bhagavatam is said to be like an immortal nectar. Todas las palabras del Bhagavatam están puestas para que sea como un néctar inmortal. And we have to slow down. We just have to slow down and pay attention to the prayers. Entonces tenemos que ir despacio, no apurarnos para saborear y entender estas oraciones. So Maharaj, when he was visiting in Boise, he gave me the book from Vidyapith. Entonces Maharaj me dio en Boise el libro de Vidyapith. In that one, this total chapter contains 50 verses. En un capítulo que contiene 50 versos. Only out of 50 verses, 29 verses are the prayers of personified Vedas. Y vemos que solamente 29 versos son en realidad las oraciones de los Vedas personificados. And the Srimad Bhagavatam is like 17,000 verses. Los Srimad son como 70,000 versos, no more. So it works like it comes out to be about mathematically like a 0.03%, 0.003%. Es como 0.3% las oraciones. But whereas Srila Prabhupada, if there are 90 chapters in Krishna book, Pero vemos que en el Krishna book son 90 capítulos. so if there is somebody makes a movie of 9 hours on Krishna book, 1 hour will be devoted only to the personified Vedas. Si alguien haría una película de 9 horas sobre el Krishna book,
una hora completa sería de los Vedas personificados. And a couple of weeks ago, one Mataji asked, or one Spanish devotee asked the question that what is the realization by reading Krishna book? Entonces To un me. devoto hizo una pregunta a mí de qué cosa uno va a realizar al leer el Krishna Book. So I'm like at a very at low level, but I'm at the very low level. So I was thinking that one time Srila Prabhupada was taking a part in a play of Advaita Acharya. Entonces yo no soy muy, yo soy en una situación un poco baja, pero una vez Prabhupada hablaba de que estaba participando en una obra de teatro de Advaita Acharya. So he was so absorbed in the play that all the audience were crying by looking at the role. Y estaban todos viendo tan impresionados que empezaron a llorar. So more we get absorbed in the Krishna's pastimes, then this material, when you have to do the play, you have to really get absorbed into the part of the play, so then you can enjoy it. Entonces uno puede absorberse en la parte que uno está teniendo para realmente realizarlo y profundamente. So same way when we read Krishna books, this is just a beginning, but more we get absorbed in the pastimes of Lord Krishna, which is very easy to do because of Krishna book, we won't be able to suffer the material distress. Entonces uno tiene que hacer de esa manera cuando lee el Krishna book, a tratar de absorberse y de esa manera las aflicciones materiales se van a ir. Thank you, Prabhu. That's all I have, Prabhu. Thank you for patiently putting with me of so many disconnections, Prabhu. No, it's an honor and it's very delectable to reading. Thank you very much. Pidiendo disculpas de Laxman de tolerar tan muchos interrumpidos. Wow. Okay. So many thanks to everybody. Así que muchas gracias para todos. Yeah. Kamsa is still in charge of the world. Kamsa todavía está a cargo del mundo. So be careful. Así que tengan cuidado. Yeah, but it's not going to last much longer. Pero no va a durar mucho. Yeah. So any final comments or questions? ¿Una pregunta final o comentario? Yeah. Okay, then we're going to make banana soup for Krishna today. Hoy día vamos a hacerle a Krishna una sopa de banana. Yeah, with plátano con pimiento negro y un poco sal. Yeah, because somebody gave us many bananas. Alguien nos dio muchos plátanos. Okay. And I think Lord Nishingadev will like that. Yo creo que al señor Nishika le va a gustar eso. Yeah, that's the whole purpose of chanting 16 rounds in the morning. Ese es todo el propósito de cantar 16 rondas en la mañana. You can meditate on the Lord's menu for the day. Puede meditar en el menú del Señor para el día. Yeah, and if you cook nice food for the Shingadev. Y puedes cocinar una rica comida para el señor Nishika. And sing nice songs during his lunch. Y cantar bonitas canciones durante el almuerzo. And dance. Y bailar. According to your nature. De acuerdo a tu naturaleza. Then you have nothing else to do. No hay otra cosa más que tenga que hacerse. So Prabhupada ki jai. Yay. También there's nice commentaries in the chat. También hay bonitos comentarios en el chat. Yeah. Okay. Indirasaki says, gracias. Okay. And the gracias says, primera iniciación sería cuando empieza a cantar y pico nombres de Dios. Seguir 400 principios más. Okay. Rosena Elena Kanchukaha
de España dice, mis saludos, Swami Maharaj. Okay. Y también, otra vez, gracias, de España dice, 5,000 millones, nombres de Dios. Y gracias, dice gracias. Hasta Saki, muchas gracias, Guru Maharaj, por hablar de Panchagavya para Krishna. Por el restaurante. Thank you, Upendra, Lakshman. Okay. Okay. Fiesta Thank you, Maharaj. de Jamasni bilingüe en Asa por la tarde de lunes. Okay. So, we will join the ladies program in the morning. Vamos a unirnos al programa de las damas en la mañana. And then we'll join the local program here in the evening. Y en la tarde vamos a unirnos al programa local, It goes from 8 o'clock till midnight. que va de las 8 de la noche hasta medianoche. Yeah, but we can also have our own ASA program too. Yeah. También podemos tener nuestro propio programa ASA. So maybe somebody can make suggestion in the blog. Entonces alguien puede hacer una sugerencia en el blog. Yeah, and then we will respond there. Y vamos a responder. Okay, thank you all very much. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias, Gurudev. Saka dice, Thank you, Gurudev. good. And the other side is very easy. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Muchas gracias. Haribol, Guru Maharaj. Gracias, Guru. Gracias, Lakshman. Gracias, Guru Maharaj.